Relax lang po. Relax lang. Ako lang po. Sarap naman mo. Ma'am, hinga lang malalim po, ma'am. Blow. Sige, ang paghinga pasok mo sa ilong, ilalabas mo sa bibig. Inhale. Blow. Lambot po. Isa pa. Buga. 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 Huwag mong titigasan po. Inhale. Blow. Blow, blow po. Ayun. Inhale. Blow. Buga mo lahat. Lahat. Inhale. Blow. Buga lahat po. Buga. Buga. Pag ginaganito ko po, masakit po ba yung tuhod? Hindi naman, ganyan. Hindi naman, tama lang. Relax po. Nakatulog. Bukan nyo po. Yan. Relax lang mama. Relax lang po. Relax. Relax lang po. Relax lang mama. Relax. Ma'am, dito yung ma'am. Hana sakit. Oh! Relax lang po. Nakaka-relax. Inhale. Blow. Relax po. Ma'am, tagilid po kayo. Harap sa akin, ma'am. Tagilid po kayo. Huwag po kayo sa akin, ma'am. Yan. Yung kamay ko. Yan po. Relax lang, ma'am. Relax. Relax. Relax lang. Dito yung bangit mo. Sarap mo to. Pero makulit ko na. Kastin mo na eh. Uy. Pwede ka kumuntan. Mungkin ka. Relax lang po. Ang pag-inhale. Blow. Liyan tayo. Liyan po. Oh! Yun yung masakit. Pero parang na-relax. Yes po. Relax lang, ma'am. Relax po. Relax. Relax lang, ma'am. Relax. Hindi na mula. Low. Kamu kontrain mo.
Inhale. 27 po ang gamit. Exhale. Okay lang po? Okay lang. Relax. Mhm. Hindi na makarelax si mama. Hindi maganda kasi tumong sa sa stroke patient.